ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ପାୱାର। ଚୁପ୍ ରହନା ବି ତାକତ है। Not every answer needs words. Sometimes silence speaks louder than 1,000 words. जब आप चुप रहते हो तो आप अपनी एनर्जी बचाते हो, अपनी शांति को संभालते हो। हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं। ମନେ ରଖ, ନୀରବତା ଖାଲି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ତୁମର ନୀରବତା ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉତ୍ତର। ଚୁପ୍ ରହିବା ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ସଠିକ୍ ସମୟରେ କହିବା ଜାଣନ୍ତି। ଚୁପ୍ ରହିବା ମାନେ ହାରିଯିବା ନୁହଁ, କେବେ କେବେ ଏହା ଜିତିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ। जितना कम बोलोगे उतना लोग आपकी बातों को अहमियत देंगे। जब गुस्सा आए और आप कुछ बोलने के बजाय चुप रह जाओगे तो आप खुद को बड़ी गलती से बचा लोगे। रिमेंबर, खामोशी सबसे तेज जवाब होती है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी पहचान बन सकती है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस मेरे दोस्त। Stay calm, stay quiet and let your success make the noise. ମନେ ରଖ, ତୁମର ନୀରବତା ହେଉଛି ତୁମର ଶକ୍ତି। ନୀରବତା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ତାହାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁବାଦ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ସାଇଲେନ୍ସ स्पीक्स लाउडर देन 1,000 टाइम्स। चुप रहो, शांत रहो और अपनी सक्सेस को बोलने दो। आशा आजिर टॉपिक टी आपन को भलो लागिथिबो। जय जगन्नाथ।